अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं। देखिए, आजकल कुर्सी पर नमाज पढ़ने का फैशन हो गया है। आप मस्जिदों में जाकर देखिए, ये रिवाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग उज़्र और बिला उज़्र कुर्सियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। और सोचने की बात है, हैरत की बात भी है कि कुर्सियों पर नमाज पढ़ने का रिवाज अभी चंद सालों पहले शुरू हुआ है। इससे पहले भी लोग बीमार होते थे, उज़्र उन्हें भी होते थे, माजूर वो भी होते थे, मगर कभी उनको कुर्सी पर नमाज पढ़ने की नहीं सूझी। और देखने में ये आता है आजकल कि अच्छे खासे लोग, चलने फिरने उठने बैठने वाले लोग और खड़े रहने की ताकत और क़ुव्वत रखने वाले लोग अपने घरों से चल कर आते हैं, मगर मस्जिद में आकर कुर्सी खींचकर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। घरों से चलकर आने का मतलब वो खड़े हो सकते हैं, क़याम कर सकते हैं, फिर भी वो मस्जिद में आकर पता नहीं क्यों कमज़ोर हो जाते हैं और कुर्सियों पर नमाज पढ़ने लगते हैं। कितने लोगों को हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मस्जिद के बाहर वो खड़े रहकर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दो आदमी खींच कर ला रहे हैं या उठा कर ला रहे हैं। वो घरों से चल कर आते हैं, बाहर बातें करते खड़े रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का जब वक्त आता है तो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। याद रखें, कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वाले लोग सख्त गफलत और सुस्ती में पड़े हुए हैं। वो लोग नमाज की अहमियत से बेखबर है। लिहाजा ऐसे लोगों को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। इससे इनकार नहीं है कि बाद अल्लाह के बंदे वाकई उज़्र और शदीद मजबूरी की बिना पर कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका उज़्र भी माकूल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे माजूर लोगों की आड़ में बिला वजह और बिला उज़्र सिर्फ तन आसानी और लापरवाही, गफलत, सुस्ती की बिना पर, या तो कुछ लोग शौक से या फ़ख्र के तौर पर कुर्सियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। आजकल हर छोटी बड़ी मस्जिदों में कुर्सियां इस तरह रखी हुई रहती है जैसे कोई मेहमान आने वाले हैं, मेहमान खुसूसी तशरीफ लाने वाले हैं। और अगर कुर्सियों का इंतजाम मस्जिदों में ना हो तो बाकायदा इस पर झगड़ा किया जाता है। कोंडवा की एक बड़ी मस्जिद में अक्सर हमारा आना जाना रहता है नमाज के सिलसिले में, तो वहां देखा जाए तो मस्जिद के दोनों साइड में कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तकरीबन 50-60 इधर से, 50-60 इधर से। और दिन ब दिन वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है, कुर्सियां बढ़ती जा रही है और कुर्सियों पर नमाज पढ़ने के शौकीन लोग बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि खड़े रहकर नमाज पढ़ने वालों की सफ कम कर दी गई है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि मस्जिद में चर्च की तरह सिर्फ कुर्सियां ही कुर्सियां हो और खड़े रहकर नमाज पढ़ने वालों की जगह ही ना हो, बल्कि उनसे ये कहा जाए कि मस्जिद में सारी कुर्सियां बिछी हुई है, आप बाहर जाकर सहन में नमाज पढ़ो खड़े रहकर, क्योंकि अंदर सब माजूर लोगों की कुर्सियां रखी हुई है। मेरे भाइयों, नमाज का अफजल तरीन तरीका यह है कि खड़े होकर नमाज पढ़े। अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठकर नमाज पढ़े, बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेटकर नमाज पढ़े, लेटकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो इशारे से नमाज पढ़े। हदीसों में कुर्सियों का कहां जिक्र आता है? आप एक बात याद रखें कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है। और क्यों जायज नहीं है, उसकी 3 वजह है। अब आपको बताता हूं। नंबर 1 वजह कि नमाज में क़याम यानी खड़ा होना ये फर्ज है, रुकू ये फर्ज है, सजदा ये फर्ज है। इनमें से किसी एक की भी छोड़ देने से नमाज ही नहीं होती। और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 3-3, एक नहीं 3-3 फराइज को छोड़ देते हैं। तो बताइए नमाज कैसे होगी? क़याम के वक्त वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, रुकू के वक्त वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सजदे के वक्त वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और इशारे से रुकू और सजदा करते हैं। कैसे नमाज होगी? कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले की हालत और उनकी सेहत क्या इतनी बुरी लगती है आपको कि वो इशारे से नमाज पढ़े? जो लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं वो अपनी नमाजों को ज़ाय कर रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह के पास वो अमाल नामा खुलेगा तो नमाजों से खाली होगा। अल्लाह के बंदो, मेरे बुजुर्गों, इतनी मेहनत के बावजूद क़यामत के दिन हम खाली हाथ रह गए तो सोचिए क्या होगा। दूसरी वजह यह है कि नमाज दरअसल अल्लाह ताला की अजीम हस्ती के सामने बंदे की बंदगी, आजिज़ी और इंकिसारी का नाम है। अल्लाह के जलाल के सामने खुदा के गुलाम तवाज़ो इंकिसारी के साथ इबादत करने का नाम नमाज है। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से यह मकसद ही फौत हो जाता है, क्योंकि कुर्सी पर बैठने की हालत आम तौर से आजिज़ी और इंकिसारी की नहीं होती है, बल्कि एक हद तक मुतकब्बिराना
اور تکبر والی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر متکبرانہ نہ بھی ہو تو بڑوں کے سامنے کرسی پر بیٹھنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، یا کم از کم ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ عز و جل کے دربار عالی میں کرسی پر بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا ہے، لہذا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا نماز کے مقصد کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اور یاد رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، کرسی پر نہیں۔ اور اگر پیر نہیں مڑ سکتے تو آپ کعبے کی طرف پیر کر کے نماز پڑھے۔ ایسی حالت میں کعبے کی طرف پیر کر کر نماز پڑھنا بے ادبی نہیں ہے۔ اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اگر آپ اشارے سے بھی سجدہ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں تو کرسی کے مقابلے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ کا سر زمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ، کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے غیروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے چرچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کرسی پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے۔ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام غیروں سے مشابہت کرنے میں کس قدر حساس اور سینسیٹیو ہے۔ جب اسلامی شریعت میں لباس و پوشاک، بال و کھال تک غیروں کی مشابہت پسند نہیں کرتا تو نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بارے میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ غیروں کے طور طریقے کے مطابق انجام دیے جائیں۔ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے لوگ یہ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اور مسجد کے ٹرسٹیان اور متولی بھی جو مسجدوں میں کرسیوں پر کرسیاں دن بدن بڑھاتے جا رہے ہیں، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قیام نہیں کر سکتا، صرف تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہے، یعنی تھوڑی دیر نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہیں، جب وہ تھک جائے تب وہ بیٹھیں۔ یعنی جو تھوڑی دیر بھی قیام کر سکتا ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آیت پڑھنے کی بقدر بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر اتنا کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور اگر وہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے یا کسی کا ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سہارا لے کر یا ٹیک لگا کر کھڑا ہو، لیکن بیٹھ کر نماز نہ پڑھے۔ ہاں، اگر البتہ وہ سہارا لگا کر یا ٹیک لگا کر کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا کمزور ہو گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا اپنی صحت کو لے کر وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، تب اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کرسی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، یا اشارے سے بھی رکوع سجدہ کر سکتا ہے بیٹھ کر، اس کے لیے بھی کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پر، اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بھلے اشارے سے جو ہے وہ رکوع سجدہ کرے لیکن کرسی پر بیٹھ کر نہ پڑھے۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اشارے سے رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کون سا عذر ایسا ہے جس کی بنا پر کرسی پر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کمر میں راڈ ڈالی ہوئی ہے، یعنی لوہے کی سلیاں اس کے کمر میں ڈالی ہوئی ہے، وہ ذرا بھی جھک نہیں سکتا، اپنے سارے کام کاج کرسی پر بیٹھ کر ہی کرتا ہے۔ ایسے شدید معذور کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک شخص اتنا کمزور اور بیمار ہو گیا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے، اگر اٹھتا بیٹھتا ہے تو ناقابل برداشت تکلیف اس کو ہوتی ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں 2 آدمیوں کی مدد لینی پڑتی ہے، اور وہ اپنے دن بھر کے سارے کام کاج کرسی پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ اگر وہ کرسی پر نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے۔ ایک شخص اتنا موٹا ہے اور موٹاپے کی وجہ سے زمین پر بیٹھنے میں اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ رکوع سجدہ کسی حال میں بھی نہیں کر سکتا، اگر کرتا بھی ہے تو ناقابل برداشت اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور بعض بیماریاں ایسی ہے جس میں ایماندار مسلمان ڈاکٹر یہ ہدایت دے
कि नीचे न बैठा जाए वरना बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो सकता है, तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। जाहिर है इन तमाम सूरतों में उज़्र माकूल मौजूद है, इसका एतबार करना शरन दुरुस्त भी है। लेकिन इस जगह दो बातें जहन नशीन कर ले। एक तो ये कि उज़्र शरई मौजूद हो, बिला उज़्र कुर्सी पर नमाज पढ़ना गुनाह भी है और नमाज होती ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मामूली और छोटा मोटा उज़्र ना हो, बल्कि माकूल और शरन मोतबर उज़्र हो, जिसका खुलासा ये हो कि ज़मीन पर नमाज पढ़ने की या तो सकत व ताकत ही ना हो, या ताकत तो हो लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होती हो, या ज़मीन पर बैठने से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो। इस सूरत में ही कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। एक मसला मैं यहाँ सहूलत का आपको बताता चलूँ कि जो बुज़ुर्ग और माजूर लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि जिनका कहना ये है कि वो बिना टेक लगाए के नमाज पढ़ ही नहीं सकते, खड़े होकर भी नहीं और बैठकर भी नहीं, तो उनके लिए आजकल बाजार में बिना पैरों वाली कुर्सियाँ मिलती है, यानी जिसमें टेक होता है, उसको पैर नहीं होते हैं, तो वो आराम से बैठकर टेक लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये पैरों वाली कुर्सियों से ये बिना पैरों वाली कुर्सी बेहतर है, यानी उसमें बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए ये बेहतर तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।